салому салом аз минтақаи зебоманзара ва хушбоду ҳавои ноҳияи айнӣ. пас аз тай намудани 131 километр бо расидем ба ин ноҳия. хуб, гурӯҳи эҷодии телевизиони ҷаҳоннамо ин навбат тасмим гирифт ки дар барномаи рӯшан аз мавзеъҳои таърихӣ ва сайёҳии ин ноҳия бароятон як барномаи хубе ҳам омода созад. мо аз ин ноҳия се мавзеъро интихоб кардаем. хуб, нақибхони туғрал, қадамҷои Шамси Табрезӣ ва хоҷа Исҳоқи Валӣ. шумо кадомеро интихоб мекунед? интихоби ман нақибхони туғрал аст. пас ман инҷо ягон интихобеам надорам. чаро ту интихоб надорӣ? ту ду интихоб дорӣ. инҷо мемонад боз хоҷа Исҳоқи Валӣ. хоҷа Исҳоқи Валиро мебояд ки дар охири барнома якҷо шавему ва онҷо сафар намоем. пас чӣ кор мекунем? Ту борои худ ҳаракат мекунӣ ва ман борои худ. дӯстони азиз, моро ҳамроҳ бошед. сарпарасти барномаи рӯшан ширкати шоколаде аз маркази ноҳияи айнӣ то деҳаи зосон ки инҷо мақбара ва осорхонаи нақибхони туғрал ҷойгир аст, танҳо 3 километр роҳро тай намудем. то он даме ки мо аллакай бо ашъор ва осори нақибхони туғрал ошно мешудем, ҳамкорам Шаҳоб дар роҳ ҳаракат мекард. роҳ ҳам андак набуд. чун ваъдагӣ маро мебояд боз 46 километр роҳи дигарро тай намоям то ба қадамҷои Шамси Табрезӣ бирасам, вале таъминан намедонад ки фардо ӯро чӣ машаққате интизор аст. дерест бо фикри расо сайди маонӣ мекунӣ. эй туғрали авҷи сухан, аз ошиёни кистӣ. ғазали туғрал ҳамин гуна мақому мартабаи устувор дорад ки ӯ худро дар авҷи сухан тасаввур мекунад. деҳаи зосон яке аз кӯҳандиёри оростаи хеле сабзгун. вешаб ин макони дилкушо ҷои мардумони озодаи рӯстоӣ, маконе ҳаст ки як дунё сеҳрро ба худаш нигоҳ медорад. инҷо як ганҷҳои нуҳуфтае дорад ки то имрӯз аксаран ба мардум муаррифӣ нашудаанд. деҳаи зебою хушманзари вешаби ноҳияи айнӣ мисли аксари шаҳру деҳоти тоҷикистони маҳбуби мо таърихи қадими беш аз 1000сола дорад. номи ин деҳа дар катибаҳои маъруфи суғдӣ ки солҳои 30-уми асри гузашта ҳангоми ковишҳои бостоншиносӣ аз қалъаи муғ ба даст омадаанд, дар ду шакл вешаб ва вешак ба мушоҳида расида ба фаровонии обу гиёҳ дар ин мавзеи файзбори кӯҳистон далолат мекунад. вале ба андешаи ман чизе ки тӯли садсолаҳо ба ин деҳаи дурдасти кӯҳистон шӯҳрату эътибор бахшидааст, қадамгоҳи бузургон ва азизу авлиё будани он аст. эмомалӣ раҳмон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон. нақибхони туғрал, шоир ва яке аз суханварони гавҳарчини адабиёти тоҷик. нақибхон туғрал дар умри кӯтоҳи худ бо ашъори нотакрор ва саршор аз меҳру муҳаббат ба ватан тавонист дар таърихи адабиёти тоҷик саҳифаҳои дурахшоне сабт намояд. эҷодиёту ғазалҳои оламшумули туғрал барои тамоми насли имрӯза бояд намунаи ибрат бошад. қадамҷои Шамси Табрезӣ, шахсияти бузург ва камназири олами ирфон. сарпарасти барномаи рӯшан ширкати шоколаде. ҳанӯз аз овони кӯдакӣ ҳамаро ба ҳайрат оварда буд. он чизеро ки ин писарак дар як нишаст аз бар мекард, ба дигарон шояд як моҳ лозим меомад. ҳангоми мутолиаи китоби муқаддас сураи Шамс чунон мафтунаш кард ва пас аз он эълон дошт ки минбаъд номи маро Шамс бигӯед. он даврҳо барои ҳифзи ганҷи ба дастомада тахаллус лозим буд. нақибхон ҳам тахаллуси туғралро ба худ муносиб донист ки ин пайравӣ ба устоди маънавияш Шамсиддин Шоҳин аз исми як навъи паррандаи шикорӣ аз ҷинси шоҳин будааст. субҳона дар фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё. шоколаде, лаззати шириниҳои дунё дар як ҷо.
чун ба китоби вуруде ба шинохти мавлоно ҷалолиддини балхӣ ва мавлоно шамси табрезӣ назар кардам, қиссаи аввалин дидори шамс бо мавлоноро дарёфтам. бисёриҳо бо мавлоно ва шамси табрезӣ ва робитаи ин ду нафар ошно ҳастанд. мавлоно бо вуҷуди имконоти рифоҳӣ, илму ақли фаровон, хушбахтии хонаводагӣ дар дарунаш камбудиеро эҳсос мекард. сабаб исми Боязиди Бостонӣ буд. шамс илова бар илми илоҳӣ дар риёзиёт, фиқҳу фалсафа огаҳии комил дошт. мавлавӣ ки дар баробари ҳамаи ин зиндагии муҷаллал чун шоҳон доштааст, дар дил дардеро ҳис мекард ки ҷоҳу молу мақом чорасозаш набуданд. хулоса ҳардуво мехӯранд. қонуни чиҳилум. ишқ худ ба танҳоӣ дуньёест. ё дуруст дар миёнаш ҳастӣ, дар оташаш ҳастӣ, ё берунаш ҳастӣ ва ё дар ҳасраташ. фишурдаи маснавии маънавӣ дар асоси суҳбати ҳамин ду бар мавлоно ҷалолиддини балхӣ ва мавлоно шамсиддини табрезӣ ба вуҷуд омадааст ва идомаи ҷараёнам аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад. агар барои шамси табрезӣ ва ҷалолиддини румӣ 40 рӯз бо 40 қонуни ишқ ки суфи маслакҳо бо он дили бозу рӯҳе дар парвоз доштанд баробар буд, пас барои дӯстдорони ашъори Туғрали Аҳрорӣ ин рақам ба 40 соли эълони ӯ чун душмани халқ баробар шуд. аммо замони ӯ раиси кумитаи обу замин дар волоси Фалғар буд. ин вазифаи хеле сангин буд. илова бар ин фазои сиёсиву иҷтимоӣ дар Фалғар нобасомон буд. соли 1919 Туғрал аҳд кард аскари сурхро роҳбаладӣ кунад. ҳамин тариқ аскари сурх талаф меёбаду Туғрал ҳам аз рӯи асб ба замин меафтад. асб бошад ба самти номаълум ғайб мезанад ки дар хурҷини болои асб буда тирдонҳо буд. маҳз ин ҳолат сабаб мешавад ва Туғралро гунаҳгор эълон мекунанд. дар боғи шамоли деҳаи Зосун ҳукми қатлашро хонданд. زدی سنگی ملامت بر سرم، زیری پایی به شعوران پایمالم کرده ای. کسی اشعارشро замзама намекард, зеро хатар дошт. хонамузеи Туғралро пас аз қатлаш тороҷ карданд. ашъорашро ба доми оташ кашиданд. чизе ки аз рӯзгори Туғрал то ин замон боқӣ монда танҳо 2-3 ашёи рӯзгораш буд. субҳона дар фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё, шоколадье, лаззати шириниҳои дунё дар якҷо. аммо баъд чӣ мешавад? баъд пас аз ин дидор ишқ дар дили мавлоно зинда мегардад. шамси табрезӣ ӯро бо ишқи дарунааш пайванд мекунад. мавлоно аз ин пас ба сурудани шеър шурӯъ кард ва ашъори ӯ тобеи таби латифи шамси табрезӣ ва ҳамнавои қалби ошиқони ишқи абадият гардид. исботи гуфтаҳо бо қалами худи мавлоно навишта шуданд. ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم تا موریدی شمسی تبریزی نشد. با گذشت سالها زمانه دیگر شد. 30 دکبر سال 1960 طغرل را سفید کردند. دوران دوباره کمالات طغرل احراری آغاز شد. соли 1512, 1842, 1881 ва баъдан соли 2010 ба ин қадамҷо як тағйироти нав ба вуҷуд омад. бунёдгузори давлати темурёни ҳинд Мирзо Бобур, шоҳи Афғонистон Абдураҳмонхон, амирони Бухоро Амир Насрулло ҳам аз файзи раҳмати ин остони муқаддас баҳраманд шуданд. абармарди некмаҳзар ба ҳукми ситораи раҳнамояндаи миллат дар тозатарин вақту фазои таърихӣ пас аз 1000 соли кишвардории аҷдоди бузурги тоҷикон сомониёни орённасл муждагонии масъуде расонид. ин орифи фарзона дар олами ирфону адаб бо номҳои Шамсиддин, Шамсулҳақ, Шамси Табрезӣ, Шамси Парранда ва Шамси Сабзпӯш машҳур мебошад. ба шарофати ташрифи
پیشوای ملت اینجا خیلی دیگرگون شد. اولش اینجا هم با آبادی پیوست هم با علم. با سپارش اتفاق نویسندگان تاجیکستان، روزنامه‌نگار و ادیب عزیز اشورزاد با نوشتن رمان تاریخی با نام خورشید بی‌غروب شروع نمود که از 3 قسمت عبارت بوده. اساسش محض همون کتاب‌های علمی اند. با سپارش خود جناب عالی علاکه عالمای ما با آموزش تاریخی همین مزار سر کردند و پیوسته ترجمه حال یا حالنامه شمس تبریزی هم خیلی مورد آموزش وسیع قرار گرفت. غیر از این درباره زندگی نامه شمس تبریزی کتاب اولین میرزا حسن سلطانوف نوشتگی بودن، با من بار دوم درس شد. عیناً همین گونه کتاب در ترکیه از طرف نویسنده ترک الیف شفق با نام 40 قواعد عشق به تب رسید که هم با زبان فارسی و هم روسی چاپ شده است. Shams is my sea of mercy and grace. He is my fountain of life and my tall cypress tree, majestic and evergreen. 3 قسمت: طلوع خورشید، قیام خورشید و مکان خورشید. شروع از 5 سالگی شمس تبریزی تا غیب زدنش به تاریخ همین دیار نقل میکند. About Shams of Tabriz, they have to start looking at him with the eyes of Majnun. در اساس دلیل های تاریخی حرکت میکنیم که همین چیز ما اثبات کنیم. اما اشیاهایی که در این آثارخانه باقی ماندند الکی اثبات خود را یافتند. همین دروازه چند سال شد بیبی؟ 30 سال شد. 30 سال شد. 5 سالگیشون بکردن. با گذشت سالها امروز نزدیکان و پیوندان نقیبخانی طغرل خانه او را صاحبی میکنند که حالا اینجا آثارخانه است. سرپرستی برنامه روشن شرکتی شکلاتیه. اینجا سالش نویستگی ها؟ سال من 2015. اینم 2012. سال من این مورد همراه ببینه چکون پوشون ساخت من دادر خبتی همین من پسون خواهرام دادرام یوردور پیوندهای چکره. آنا این سنگ با گواه آن است که چه طور طغرل را نوجوان مردانه به قتل رسانیدند. صندلی چی گلیم اینجا صندلیشون. همین صندلی از همون سالو ها؟ همین همون سالو یخت زن میگیرن فرزند میشه و همین مادر کلون من میگیرن. یک مادری من گفته که مقدرات عمری من با یه همین هم قدر کنم خیلی. شما چند سال داره؟ 82 بزرگونده. این مادر کلونه زنشون این سالی خودشون همین هم ده همون تومی موندگی حتی گواری مادر ما گفته برفتگی ده هیچ موندگی نه. این از خودشانه؟ این سالی خودشون یا و خیرمنکوب گفته به دست آورده بود. سیاه ها بسیار میبیان اینجا؟ میبیان، شاعرها میبیان و طلبه ها میبیاد، همه میبیاد اینجا سر میمون همه سیاهی های خودی بابا اینجا علوب کرده چای جور شده با علوب صندلی در آورده بعد دست تیر میکرده. نه این نوشته و خودشون خودی بابا ما این استوهای اینقدر عدق اونده خوشونه. توجه شهاب هم به اشعار شمس تبریزی چنان زیاد شده که اکنون او را از این حالت برگرداندن بسیار مشکل است. ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است. ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. شمس تبریزی پس از آنه که اهل قونیه در حقش بدگویی کرد که گویا او مولانا را سحر و جادو کرده است، به سلطان ولد فرزند کلانی مولانا اظهار می نماید که چنان غیب خواهم زد تا هیچ کس اثری مرا نیابد. شاید به همین خاطر در شهرهای قونیه ترکیه، تبریز ایران، غزنی افغانستان، ملتان پاکستان مزار این عارف بزرگ وجود دارد، ولی تا جای میدانم هنوز هم هیچ کدام با دلیل‌های قاطع ثابت نشدند. اما بعضی عالمان در این مورد به احتمال زیاد برا نظرند که مزار شمس تبریزی در همین دهه قرار دارد که عامل‌های زیاد برای شرح و تفسیر این نظر موجودند.
حتی علمان ایران ما واخوردم اما آنها تصدیق میکنند که در ترکیه گرچنده که مقبره باشد قبر نیست یا که ایران یا که یک شهر پاکستان، اما میگویند که از بس که در اینجا جسد هست فکر میکنند که شخصیت این بزرگوار درست است. شمس تبریزی. عجب نیست که این صوفی به این مکان آمده باشد، زیرا مردم این وادی کوهستان تاجیکستان گورخانه شمس تبریزی را به همین دهه وشب احتمال میدهند. حضرت حافظ میگوید که بعد وفات تربت ما از زمین مجور، در سینه های مردم عارف مزاریم. میدونید همین اخلاصی که مردم دیار ما نسبت حضرت شمس تبریزی دارند این ناگفتنی است. طول 100 ساله ها همین اخلاص است. انا همین اخلاص پایه ایمان است و ایمان پایه هستی. انا همین اخلاص خیلی بزرگ و اخلاص خیلی قدیمی مردم الکی به یک ایمان بزرگ تبدیل است، به هستی تبدیل است. شمس الحق تبریزی از بس که در آمیزی تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا. مکانم لا مکان باشد، نشانم به نشان باشد. بعد از چند سال دیری نگذشته همین چیز روی خودش می‌یابد. پس از به دست آوردن استقلال باز شناخت نوی آثار زندگی طغرل، یعنی مرحله سیوم هم طبع و نشر آثار و هم شناخت زندگی و شخصیت و ایجادیات او آغاز گردید. باعث تحسین است که در دوران صاحب استقلال یعنی قطرش سال 2015 150 سالگی این شاعر شیرین کلام تجلیل گردید و از همان سال اعتباراً مقام و منزلت نقیب خان طغرل روی آب آمد. پس از تابش سالها نمای مقبره زمانوی بنیاد یافت که این هم به افتخار 150 سالگی شاعر است. برای سیاحان مکانی زیبا و دیدنی است. سرپرستی برنامه روشن شرکت شکلاتیه. ایزی صبحی آذرت شرمنده در گلزار گل، پیش رخسارت بود امروز جای خار گل، سوی گلشن ای بهار ناز بی پروا خرام، که از نگاهت می کند از هر در و دیوار گل. شهاب امروز برایمان با برار انجام یافت. ما هر دو از دو دهه، یکی وشب و دیگری زوسون، برای بیننده کمی هم باشد یک معلومات خردک پیشنهاد کردیم. ولی من یک خواهش داشتم. من راستی پگاه نمیخواهم که به همون نقطه سیاحی خواجه اسحاق ولی بروم. من میخواهم که با دو مصرع غزلی شمس تبریزی پاسخ بگویم. چو شب شد جملگان در خواب رفتند، همه چون ماهیان در آب رفتند. من گفته بودم که شهاب را اکنون به حالت پیشترش برگرداندن مشکل است. خیلی در حقیقت دشوار است. آخر غزل‌های شمس تبریزی انسان را به دوری‌های دور میبرند. این دوری‌ها ما را فردا به موضع سیاحی خواجه اسحاق ولی خواهند برد.